Hi guys, welcome to my vlog. This is me, Apple. And this is me, is Christine. And this is me, Bebet Silamila. Weekend vlogger. Mag-vlog Guys, kami good ngayon evening, guys. Good evening. So guys, So, ito yun. Opa. So ngayon guys, wala kaming maisip na guys gagawin kasi Para ka sa gabi dito. naman kaya guys kasi Gabi na may matutulog klase bukas. pa kami bukas guys. pero hapit na yung graduation, guys. Mga Abangan may nyo. 13 years. Ilahak. Ay, Kasi mag-vlog sa sa kanila. sakuan. Sa kanila, 30, amin, 31. Abangan Sila nyo pinakauna ka sa ngayong amin. graduation namin. 31 dahil yung kwan. 31 Abangan ang nyo kami graduation. pag graduation namin. Guys, sila 31. Kami guys is 30. So, Nandito kami sa aming kwarto guys. yeah Dalawa po guys. kami. Hello. Opa. So guys, ngayon may ipa-challenge kayo mag-ingon mo guys og Comment. Ay, Comment lang no, kayo well, guys, guys, kung ano ang comment lalaroin nyo guys namin. kung ano ang lalaroin namin guys. So para gawin namin guys para Kilig. Guys, kung merong gwapo dyan guys, sige akin na lang. Yaters! Nabuha na sila. So, ang aking kamay. Bye-bye na guys. Bye guys! Amping, See you guys. tomorrow. Sige na.